Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, udah fishing lagi di jembatan lagi nih bos. Udah 1 bulan kali ya lamanya nih, baru kesini lagi. Oke, kita lihat bos, dapatnya bos. Lanjut bos, para enger dari daerah Tegana bos. Ya, rame lagi nih bos. Panas banget nih. Wih, truk bos. Ya, nah, lihat tuh bos. Kalinya lagi banjir nih bos. Di kali Cibaya lagi. Cuman blok ranca gali nih bos. Jembatan. Oke bos. Seru banget bos. Soalnya udah tadi malam hujan besar. Makan aja semoga dapat bos. Lihat hasil bos. Aduh. Baru dapat tiga. Oh. Yang mendekat. Serap. Wah, belum dapat. Nih umpannya nih bos. Khusus ayam. Strike. Mantap. Gokil. Waduh. Ada yang buang usus sayap lagi tuh bos. Sama sayap-sayap itu bos. Jadi ikan pada kumpul tuh bos di bawah. Gokil. Mancing mania. Lumayan. Oke. Waduh bos. Lumayan lama nih bos. Aduh bos. Manggung lagi bos. Kondisi gini bos. Gimana nih bos? Aduh gila. Gelap banget bos. Manggung bos. Mau hujan bos. Gokil. Lanjut enggak nih bos? Kalau hujan aja kabur bos. Sekarang lanjut aja bos. Mendung bos. Kill. Cuacanya mendung. Aduh, jadi gas trek nih bos. Gede bos. Mantap. Gokil. Wah, lumayan gede nih bos. Lumayan lama tapi hasilnya bos lumayan gede-gede dibandingkan yang kemarin yang kecil-kecil bos. Doakan bos semoga dapat lagi bos. Kill. Mantap. Lumayan bos. Kill. Cit, kagak jadi mancing. Apa di video gimana? Mancing agak kiat. Mantap. Aduh, lumayan lama nih bos treknya bos. Kalinya banjir. Sip, mantap ya, oke, mantap ya. Aduh, ayo, mancing dia, mantap. Aduh, gokil. Lumayan lama, tapi lumayan dapat. Hujan bos. Wah, kabur bos.